क्या वो पोगी ताथंग और मोनी जवाब ईट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा। संग या करिया है जे फाइटों रंग बोस्ता तुई फाइटों देश की प्रधानमंत्रिया स्वराष्ट्र मंत्रिया बुबाग्रा जब तक जिंदा है हमारा टाइगर जब तक जिंदा है त्रिपुरा राज्य न चुन दखल खाई फुलुंगनाई दाखुग्रक आज समय दांगी चिन वारियर्स ऑफ तिनी माथांनि पांडा संसाका पांडानि आचु फांडां जबानि चिबाई आफारो जिनी टीटीएडीसी नि बरमगनां चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर नो चिनी जत्तो कलिग्स नो टीएसएफ नि जत्तो बरमगनां जे संनो टिप्रा मथानि जत्तो चिनी संगठन नि बरमगनां जे संनो फाइनाई ताखुबते बुकुक संनो जबानि चिबाई आफारियां किसिसा कक सानाय तिनिनि मसाल चिनी बागै कसम साल मो कसम साल जों बिसि ब्रुम ब्रुम नो मुइतो मा ख्लायनाय तिनिने हाय सालो एनआरसी नो सीएबी बिल नो जों ओरो चालू ख्लायरिया सिटीजनशिप एमेंडमेंट बिल चिनी तिप्रासा नो सकमरै सिबनाय आबोनी प्रतिबादे नेसु एबारो टीएसएफ नि लीडरशिप चिनी चबा चली तंफ्रो त्रिपुरा पुलिस नि गुली तिप्रासार नि साकाओ ककजाक खायचे तिनी मासिं नि सालंग मानो गोसाङै तिनी आं दै गुदुं मुथुङै तुकुइ मा फायो किन्तु जखन तिप्रासार नि साकाओ बिना आईन बिना कारणे गुली चालुक मानि कगनो मुइथुम खाय ताखुग्रक ताबु बत्तुकुयाइ न मक गोसां मां जरावो कलम तै सरा सराकाय थामसे काओ आइजे अमननो जों दिनै मुइथु ख्लायनानै बागै थांसा ख्लायै तिप्रासारक कसम सालते जों तुबुलिया त्रिपुरा हाओ मो चिनी शासन मांगनाय आ थामसाव जों हिमनान बागै दिनै अरो ब्लेक डे पालन ख्लायले गायजे पगै ताथांने दिनै जारा नगो आचुगै ब्लेक डे पालन खायारक तंथक जागै तंनाय बुइनि दफानि दालालि ख्लायै दिनै थांसानो केबेंनान बागै कक साइ तंनाय आ बरग्रक चंगो त्रिपुरा राज्योते ब्लेक डे फाइग्लाक जों जदि थामसा तंयाखै त्रिपुरा राज्योआव 8 तारिख जानुवारियाव सिमि ब्लेक डे लाक साल बुरुम बुरुम ब्लेक डे मानो ताखुग्रक ओ त्रिपुरा राज्योआव तिनी जों एडीसी नि कक सावो बाक्सा साव कांग्रेस पार्टी एडीसी रिखा श्रीमती इंदिरा गांधी कांग्रेस पार्टी ख्लायै त्रिपुराव एडीसी चालू ख्लायगा किन्तु आबोया जों सानान मुजुङो चिनी जाया चुगिया तिप्रारक 1900 तिप्रारक थामसा ख्लायै समाजरं त्रिपुरा नगेन्द्र जमातिया संनि नेतृत्व बाय थामसाकै जबा खायजे जों अरो एडीसी मानो नियाकै जोंनो कुनो कांग्रेस पार्टी कुनो बीजेपी पार्टी जोंनो एडीसी रिगला खामो दिनैबो जारा ग्रेटर तिप्रालेण्ड बुफ्रुम माननानै नासिं दंनाय आ ताखुक जोंनो सानान मुजुङो देशनि कुनो प्रधानमंत्री जोंनो माया नाङै अरो ग्रेटर तिप्रालेण्ड रिगला जदि ग्रेटर तिप्रालेण्ड माननांगाय जों बुबाग्रान लीडरशिप थांसाकै जबा खायै जों ग्रेटर तिप्रालेण्ड मातुबनाय जों थांसासे जोंनो अहाव जोंनो मोथांनानै लामारनाय दाखुग्रक दिनै मुइथु मा खायो मेबार कुमार जमातिया चिनी दलनि मंत्री चिनी दल फाय हाबबायगा
যেদিনও গুলি চালক জাগো মেবার জমাতিয়া দিনও মন্ত্রী থৈ থাংনাই চিনি এনসি দেববর্মা পুরো মন্ত্রী চিনি বরক মন্ত্রী চংজাগো কেব উপমুখ্যমন্ত্রী কেব মন্ত্রী কিন্তু আম মন্ত্রী সভাও দংইছে টিপ্রাসারক যখন গুলি রিজাগো একটা মন্ত্রী কক সানান বং পাওয়ার করেই তাকুগ্রক আঙাই অনিমেষ দেববর্মাবো তিনি যদি বিজেপি পার্টি ত্লাং থাংজাকায় আমি মো কক সানান পাওয়ার আমারও খগই ত্লাং থাংনাই হাইতে বিনি বাগিছে বুবাগ্রা সাও মো বিজেপি খাই দংনান দিনিয়া মো কংগ্রেস পার্টি খাই দংনান দিনিয়া থাংসা খাই চিনি হাও থাংনানে গেছেন থাংসাবা দংনাই টিপ্রা মথানি বিসিং দিছে থাংসা খাই জবা খাইছেন গ্রেটার টিপ্রা লেন টিখলাই মা তুবুনাই মসে जों मकगनो मा पिरनाय जों सिवो हरो एदि सिवो जुद्ध खाई जों एडिसिनि हापां दखल मा खालायका महाराजा पर्यन्त कासुजाका बोथारनान बागै बुइनि बसं बरकबाय যখন কাসুজাগেই দङ সারা ত্রিপুরানি টিপ্রাসারক जों वाना लायजाक पगै दाथांनो আর যুদ্ধন বিসিংহ তিনি এদিছে হাপাং তুই ফেমানো তিনি সবাইনান বাগৈ জনজাতি মোর্চানি বুমুংরুই जोंनो एडिसिनि अर्थ नय छय ख्लाय उनि बरक डेपुटेशन रिदङ एडिसि सबाइनानि चक्रान्त बुइनि बसाबाय তিনি दागि जागै दङ जनजाति मोर्चान बरनांसाओ जनजाति मोर्चा हामथं आबो कोनो दिनो बीजेपी तेई फाटार सारक नाइया যদি জনজাতি মোর্চা নিবিসিং টিপ্রাসানে হামক্রাই নাইখাই ডাক্তার অতুল দেববর্মা একজন এমবিবিএস খাইজাক মেডিকেল সুপারিনটেন্ডেন্ট ফাইজাক দিল্লিও অতুল দেববর্মানো তিনি রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্য খাইগামো যদি জনজাতি মোর্চা নিবিসিং টিপ্রাসা থাংনানি কক বিজেপি ওয়ানসুগৈ দংখাই রেবতী মোহন ত্রিপুরানো একজন সুশিক্ষিত যুবক একজন সুশিক্ষিত এমপি বনবাত্রুই স্কুলনি কোনো ঠিকানা করে বিকাশ দেববর্মানো জনজাতি মোর্চানি প্রেসিডেন্ট রেগলা খামুং তাকুগ্রক টিপ্রাসা যদি হামারি টিপ্রাসানে হামারি হামক্রাই নাইজাংনানি বিজেপিনি বিসিংতেই দংখাই তিনি বিপ্লব দেব বাহাই ক্লাস 8 পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী রেগলা খামুং কনভেন্ট এডুকেশন মানজাক জিষ্ণু দেববর্মানো মুখ্যমন্ত্রী রিখাবো বিপ্লব যখন নরখা পূর্ব ত্রিপুরা রাজ্যনি টিপ্রাসারনো যদি হামজাগো বিজেপি সবকা সাথ সবকা বিকাশ নাই রকমকায় জিষ্ণু দেববর্মানো মুখ্যমন্ত্রী রিখাবো কিন্তু উসকাঙ্গ কংগ্রেস পার্টিনি থাঙ্গৈ বিজেপি দল খাইনাই ডক্টর মানিক সাহনসে বরক মুখ্যমন্ত্রীও তা পগে বিনি বাগৈ নিরি জনজাতি মোর্চা খাইনে রঙ মাসাও ও হাও নিরি আনে সারা কিচ্ছু করে ও হাও কেব জনজাতি মোর্চায়া কেব টিপ্রা মথায়া বিনি বাগৈ ফাইদে দি লাস্ট ওয়ান ফাইট নি বোবাগ্রা সামানে আ থানসানি মারিও দংগৈছন থানসা খাই জবা খাইয়ে ও হাও পুলিশ নি মন্ত্রী মহাও চিনি শাসন খাইয়ে जों ফাটার সারনো মা ফুরুক নাই দিস ল্যান্ড ইজ আওয়ার ল্যান্ড অর जों টেকে পাইজাগলিয়া আ সময় তিনি যত তাঙ্গি মা থাংদা হইছে এবং থিনাঙ্গ যে জবাং নে জবাতেব করাক নাই চিনি নির্বাচন ফাই দङ ও নির্বাচন কিন্তু 5 বছর পরে সে ফাই নাই কত টিএসআর কত সিআরপিএফ গুলি খাই সিগনো জন্য ও থানসানি যুদ্ধ যদি जों দাকলাই জয়যুগ তংমায়া খাই চিনি থিনাং বেলায় হামিয়াং নাই আবো जों মুইতু খাই থাংনে তাকুগ্রক তিনি কক কলক সানান জরায়া চিনি বুবাগ্রাবো ভিডিও কনফারেন্সিং নি বিসিংতৈ ব তিনির কক নারাক নাই কিন্তু তিনি বুবাগ্রানি কাইসা কক আং খুব নাংজাকা বমিয়া ইউটিউব ফেসবুক লাইভ কাইসা কক সাকা মুখ্যমন্ত্রীনি কোন বইনি বুসকাঙ্গ ফাই বিখারি ক্লাই অ্যাক্সিডেন্ট মানি তৈছে বিনি মুখ্যমন্ত্রীনি ডিউটি কমান্ডার সাসপেনশন থাঙ্গো তিনি 5 জন চিনি টিপ্রাসানি বুসাকনি বুথই গুলি বুলেট
বিশিংতি লাই থামান পরাবো একজন পুলিশ অফিসার তিনিবো সাসপেনশন নিয়াকো মকগ্ন কেবো পগি তাথাংনি আর মনি জবাব ईद का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा संज्ञा करिया है फाइटों रान बस्ता तुई फाइटों देश की प्रधानमंत्रिया स्वराष्ट्र मंत्रिया बुबाग्रा जब तक जिंदा है हमारा टाइगर जब तक जिंदा है त्रिपुरा राज्य नचन दखल खाई फुलुंग नाई दाखुग्रक आज समय दांगी जिन वारियर्स तिनी माथांग नाई जिनी Tiprasa যতদিন থামসা তংনাই তিপ্রা মথা শত বর্ষর বাঞ্চুই তংনাই আগিনী মুখ্যমন্ত্রী সাও হাওয়া में चला जाएगा मैं उस मुख्यमंत्री को भी बोलना चाहता हूँ तिप्रा मथा अगले 3000 साल जिएगा तिप्रा मथा बाइक लगाई से हवा में नहीं आया दिल से आया जरूरत से आया वो जिंदा रहेगा अगले 3000 साल जिंदा रहेगा तिप्रा मोता ताखुग्रक যতন বেলাই বেলাই পাইপলাইয়া হামবাই তেই দেওয়াইসা জবানি জিবাই তেই নরক ন থানসা তংনানি समाय तुगुइनो आनि কক आंगरनो मथाक्सिनो तिप्रा दफा युग्लक थं बोबाग्रा आयुग्लक थं